Jedno od čestih pitanja koje mi se postavlja na konsultacijama je kako zapravo sve stižem. Vodim veliku platformu, kreiram, stvaram, proizvodim, a sama bašta se sastoji od 102 perma modela. Tek kad uđete unutra možete vidjeti da je ovo lavirint koji se sastoji od perma modela. Suština je da je ovo samoodrživ sistem. Zapravo, najmanje vremena meni oduzima bašta. Kad kažem samoodrživ sistem, to znači da je u pitanju no-dig sistem koji već u sebi ima mnogo kultura. Te kulture me sačekaju u narednoj sezoni. Postoje biljke koje se samo rasejavaju i biljke koje svake godine rastu na istom mestu, usput vam daju puno semena. O tim biljkama je danas i reč. U ovoj epizodi pričat ću o sideratnom cveću. Zapravo svaki projekat motivacioni biobašte u sebi sadrži sideratno cveće. Sideratno cveće se deli na jednogodišnje i višegodišnje. Višegodišnje cveće vi sada možete rasporediti po svojoj bašti, na taj način ste u velikoj prednosti kada započne naredna sezona. Prednost no-dig bašte je što cveće cveta dokle god je to moguće i hrani sve oprašivače. Pogledajte kako se pčelice slade. Evo i bumbar. Sideratno cveće koje je u mojoj ruci zapravo nije samo cveće. U pitanju su ninđe, u pitanju su integralni sistemi zaštite. Sve ove biljke štite vašu baštu od širokog spektra predatorskog lanca. Cinije, dalije, kadifice, neveni, amaranti, suncokreti su završili, zjevalice. U ruci imam i mirisni ukrasni grašak, kosmos. Dakle, sve ove biljke, zaboravila sam dragoljub, su naša zaštita. Najvažnije od svega je da naučite koje su od njih jednogodišnje, koje višegodišnje, koje ćete odmah da rasporedite u svoju baštu i kako da sačuvate njihovo seme. Kosmos je jednogodišnja biljka, ali ako ste u no-dig sistemom, ova biljka sama niče svuda okolo, odnosno sam se rasejava. Problem je ako imate nadzemne perma modele, recimo to je bio moj problem prošle sezone, kada sam morala da postavim nadzemne perma modele ponovo zbog ovaca. Tada nisam mogla da očekujem samonikle sadnice kosmosa, zato što je seno svo seme pokrilo. Kosmos prvo cveta, nakon toga otpadaju latice. Nakon toga se osuši, odnosno imamo već početak kreiranja semena i vrlo brzo dolazimo do semena. Seme kosmosa nalazi se upravo na ovom mestu, vidite. Osušite malo ovo seme i spakujete za narednu sezonu. No-dig bašta hrani jako mnogo letača. Pogledajte koliko bumbara i pčele je svuda u mojoj bašti. Ovo su kadifice neophodne u sistemu zaštite. Pogledajte epizodu o biljci koji tekako može da spasi vašu baštu. Kadifice su jednogodišnje biljke, svake sezone ih sejemo, ali će vam se pojaviti i sadnice jer se seme samo rasejava. Pogledajte epizodu setva sideratnog cveća u zoni brzog uzgoja, ali vi ste sada izvan zemlje. Vi ste sada u perma modelima. Perma modeli imaju drugačija pravila. Kada vam ovaj cvet procveta, dakle idemo od pupoljka, ovo je pupoljak, kada se cvet osuši, vrlo lako dolazimo do semena. Evo pogledajte, ovo je suv cvet i kada se još dodatno prosuši, samo ćemo ovdje da izvučemo seme. Evo, pogledajte, jednostavno je. Ovo je seme kadifica. Kada ih jednom kupite, imate stalno ogromnu količinu semena u svojoj bašti. Još malo prosušite i spakujete. Od ove sezone u baštu sam uvela ukrasni grašak. Zapravo u pitanju je mirisni ukrasni grašak. Fantastično miriše. Azotofiksator je čitavu sezonu biljka cveta i možete vrlo lako da uzmete seme. Jednako kao kod mahuna graška. Ovdje se nalazi seme ukrasnog mirisnog graška, ali ono što je najbolje od svega, ovo je višegodišnja biljka. Dakle, samo ću porezati ovo stablo kada krenu jako niske temperature
i imat ću biljku koja niče i naredne sezone. Za sad mi je ovo seme dragocjeno, pre svega zbog mojih prijatelja. Ono što možete da rasporedite u svojoj bašti već sada jesu cinije. Ne znam da li ste znali, ali cinije su višegodišnje biljke. Samo porežete koren i koren možete sada već da prebacite na stalno mesto. Ukoliko želite da ponovo uzgojite cinije iz semena, jedna biljka daje jako mnogo semena. Evo pogledajte, nakon cvetanja upravo ovde u ovom pupoljku imate puno semena. Ovo ćete seme samo da prosušite i spakujete. Seme cvijeća zaista ne morate da kupujete, zato što kada jednom kupite kesicu, onda imate za čitav region. Jedna biobašta ne može da se zamisli bez zamaranata, zato što su fitoremedijatori i zapravo u pitanju su pravi čuvari bašte. Postoji kratki video u kome objašnjam kako ćete istresati seme, odnosno zrno amaranta, ali ono što je najvažnije od svega, ovi amaranti su nikli upravo u okviru te epizode setva sideratnog cveća u zoni brzog uzgoja. Ovo jeste zona brzog uzgoja. Biljke su same nikle, posejane na vreme, posle toga samo sam prenosila sadnice po bašti. Seme ćete uzeti sada upravo istresanjem i savjetujem da ga odmah posejete u rano prolećnoj zoni i u zimskoj zoni. Boražena je također biljka bez koje ne može se zamisli jedna biobašta. Ova biljka se samo rasejava, ali kada vidite sadnice upravo sada, možete odmah da ih prebacite u zimsku zonu i u rano prolećnu zonu. Na taj način ste rešili jako mnogo obaveza i smanjili sebi posao za narednu sezonu, jer je u pitanju višegodišnja biljka. Dakle, sama se rasejava, sama niče, jestiva, lekovita i već sada može da vam pomogne da sezona bude lakša. Neven je višegodišnja biljka koja kada se jednom posadi u vašoj bašti, tu trajno i ostaje. Ono što je najvažnije, već sada možete da prebacite ovu biljku na stalno mesto. Ona je već sada dala puno sadnica i pogledajte svoju zimsku zonu, rano prolećnu zonu, pogledajte projekat i svuda gdje se nalazi neven, već sada ubacite sadnice i verujte mi da će tamo već oko maja ove biljke procvetati, odnosno krenut će da rastu i imat ćete mnogo manje posla oko prenošenja cvijeća. Kada biljka procveta, otpadnu latice, dobijemo ovakvu situaciju i nakon toga dobijemo seme. Vidite, ovo je seme nevena. Seme ćete samo osušiti i spakovati za narednu sezonu. Dalije su prave lepotice u bašti. Imam ih svuda u različitim bojama i zaista sam zaljubljena u njih. Najveća prednost dalija jeste to što su višegodišnje biljke, dakle mogu se rasejati putem gomolja, to ću vam i pokazati, a kada biljka procveta, ostaje iza nje seme. Ovo je seme dalije, sada je vlažno zbog kiše, pogledajte, samo osušite i spakujete. Možete imati puno dalija u svojoj bašti, neograničeno, zato što su vrlo korisne za efekat boje i korisne za oprašivače. Bukvalno kada kupite seme dalije dobijete različite boje dalije i na taj način možete da se igrate. Ali najvažnije od svega što je čitava biljka jestiva i što je možete već sada prebaciti u zimsku zonu i u rano prolećnu zonu putem gomolja. Ovo je koren dalije u permamodelu. Dalija je ubačena ove sezone i kao što sam rekla, meni su ovce uništile sve te integralne sisteme, morala sam krenuti od početka. I ono što hoću da vidite jeste kako se u permamodelu razviju dobri gomolji. Jer od jedne sadnice dalije ja ću sada da izdvojim jako mnogo gomolja i imat ću, pa evo recimo ovdje, sigurno dobrih 6 gomolja, što znači da 6 gomolja mogu rasporediti svuda po zimskoj i rano prolećnoj zoni. U velikoj ste prednosti ako već sada rasporedite gomolje dalija svuda po bašti. Ljudi ih stavljaju u različite
tegle ili trapove zato što ih vole voluharice, ali u jednoj Nordic bašti voluharice ima šta da jedu. Dakle, u pitanju je bašta koja ima puno hrane, tako da nisam primetila da su mi, otkad sam u sistemu perma modela, voluharice uopšte dirale Dalije bez problema niknu u narednoj sezoni. Ono što želim da vidite jeste koliko sam zapravo izdvojila gomolja i sada ću sve njih da ubacim u zimsku i rano prolećnu zonu. Dakle, od jedne biljke dobila sam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ovo je, kao što vidite, zimska zona i želim da rešim svoj plan sa sideratnim cvećem. Sideratno cveće uvek ide po integralnim mestima, dakle to je onih 30 cm na početku i kraju i evo odmah ću ovde ubaciti daliju. Usput želim da vidite moj proces humifikacije. Dobila sam pravi kompost u svom nadzemnom perma modelu. Ovo vam je inače onaj perma model s jabukama. Evo ja ubacujem svoju daliju i tu je sada moj posao završen. Tamo negdje krajem aprila, početkom maja ona će klijati i očekujem da će već u junu da se pojavi ovde sadnica. Bez dragoljuba ne možete zamisliti jednu perma baštu. Dragoljub je vrlo važan ninja u bašti jer čuva naše biljke. Osim toga, jestiva biljka. Kada je u pitanju setva i sadnja, jednogodišnja je biljka u našim klimatskim uslovima i potrebno je da ga sejete svake godine. Ako želite da imate ovoliki dragoljub, potrebno je da ga zalivate dobro i da ga posadite u perma model. On je bukvalno kao sadnica ubačen u nadzemni perma model, sve ostalo je biljka radila sama. Najvažnije od svega je da potražite seme dragoljuba. Seme dragoljuba je upravo ovo. Potrebno je da se seme prosuši i nakon toga spakujete, imate puno semena dragoljuba za narednu sezonu. Kada je u pitanju njegovo seme, prilično je skupo s obzirom da se u kesici pakuje nekih 9 do 10 semenki. Prema tome, zaista je praktično pokupiti ova zrnevlja jer sama biljka, naročito ovako velika, daje zaista puno ovakvog semena. I došli smo do zevalica. Biljke su vrlo važne u jednoj biobašti. Možete ih uzgojiti u različitim bojama. I ono što je najvažnije od svega u pitanju je višegodišnja biljka, što znači da ova biljka ostaje ovde, podnose niske temperature i tu gde ste posadili, tu će vas biljka i dočekati u mnogo narednih sezona. Ono što je prednost je da ova biljka u narednoj sezoni samo bolje raste. Seme zevalice nalazi se u ovakvim mahunama, samo ćete zdrobiti mahune i imat ćete puno vlastitog semena da poklonite. Kao što sam rekla, jednom posejana biljka, bilo na balkonu ili u bašti, je trajno prisutna u vašoj bašti. I najvažnija vest za vas, vaša bašta je živa dokle god hrani živi svet. Ova moja bašta hranit će živi svet u kontinuitetu. Jer ja sam dobar domaćin. Nordic sistem vam omogućava da budete upravo to, dobri domaćin.